Matutumba. Pip pip. Excuse. Laki. Grande. Ako tinoy mo ito. Para mga pagkakita mo. Manhay to may bunhay. Manhay. Manhay may ibon manhay. Hello. Ngay, no, sino ni? Tapos ka to. Manpuan man mo ito. Mariapit na. Concentrate. Dedo ka na. Concentrate niya. Yan concentrate. Tapi concentrate ko. Concentrate. Koko, juta mo yan ha. Ito, concentrated eh. Oy, commercial grade. Commercial grade. Ito, concentrate. Ito, concentrate. Concentrate. Concentrated. Near. Kumpra kita. Yakult. Wait lang. Wait, wait. Basket. Take a toothpaste. Pa. Adoy. Yakult. Pa. Adoy, Yakult. Yakult. Saka kumpra Yakult pa. Take you. Yakult pa doy. Paan pala? 23. 28. Aka burger. Ano ko ano ko ito? Spaghetti boxing pa tayo. Oh, no. Hello. Ito pa daw ko na. Ano ba siyo? Kaya nang sila kung tayo ganun sa bigas. Kumpra kita Yakult na. Hinge cup ka pang. Yakult. Palasit ka doon. Kumpra tayo Yakult. Sa kaya dos bilo. Uli, ang parang naman tanong. Lagi. Kuha tayo Yakult dun sa red. Dalawang Yakult. Dalawang Yakult. Dalawang Yakult. Dalawang Yakult. Sa loob tayo ng freezer guys. Sa loob tayo ng freezer guys.
ibon, Lodi. May ibon. Kumpra ka nito, kalta. Ano sila? Dano Danog. manade ka sino laman dati. Ni me sa kalo. Akadano may ibon tabla. Akalta sila pa. Ito may ibon, no? Kada ice cream. Ay koi babon barato. Ano pati man din stop era. May pa rin yung gitan. Ano ba naman? Hoy, kita sa dito no? Oreo. Sa part tayo sa pabili. Dito na lang tayo magkita sa parking lot. Okay, bye.